अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 3.92 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 92 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 142 एंड 143। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अम रूट वर्ड है अलिफ मीम से, माने क्या, और हसिबतुम हा सीन बा से है, माने तुम समझते हो, डू यू थिंक। अन अलिफ नून से है, माने के, दैट। तदखुलु दाल खा लाम से है, माने तुम दाखिल होगे, यू विल एंटर। अल जन्नता जीम नून नून से है, माने जन्नत, पैराडाइज। वलम्मा लाम मीम मीम अलिफ से है, माने और अभी नहीं, वाइल हैज नॉट येट। यालमी आइन लाम मीम से है, माने मालूम किया, मेड एविडेंट। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने जो लोग, दोज हु। जाहदू जीम हा दाल से है, माने जिहाद करने वाले, स्ट्रोव हार्ड। मिनकुम मीम नून से है, माने तुम में से, अमॉन्ग यू। वयअलम आइन लाम मीम से है, माने मालूम किया, एंड मेड एविडेंट। अस्साबिरीन सौद बा रा से है, माने सबर करने वाले, द स्टीड फास्ट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अम हसिब तुम, क्या तुम समझते हो, अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम दाखिल होगे जन्नत में, वलम्मा यअलमिल्लाहु, और अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया, अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं, व यअलमस साबिरीन, और सबर करने वाले कौन हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। क्या तुम समझते हो कि तुम दाखिल होगे जन्नत में और अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सबर करने वाले कौन हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अम हसिब तुम, और डू यू थिंक, अन तदखुलुल जन्नता, दैट यू शल एंटर पैराडाइज, वलम्मा यअलमिल्लाहु, while Allah has not made evident, अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, those who strive hard among you, व यअलमु साबिरीन, and made evident the steadfast। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। Or do you think that you shall enter paradise, while Allah has not made evident those who strive hard among you and made evident the steadfast। सूरह आल इमरान की आयत 143 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलक़द रूट वर्ड है काफ दाल से, माने और अलबत्ता, एंड सर्टेनली, कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम करते थे, यू यूज टू। तमन्नौना मीम नून या से है, माने तमन्ना करते, विश। अलमौता मीम वाव ता से है, माने मौत, डेथ। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। कबली काफ बा लाम से, माने कबल, बिफोर। अन अलिफ नून से है, माने के, दैट। तल्क़ौहु लाम काफ या से है, माने तुम उससे मिलो, यू मेट इट। फ़क़द काफ दाल से है, माने तो यकीनन, देन इंडीड। रअयतुमूहु व अलिफ या से है, माने तुमने उसे देख लिया, यू हैव सीन इट। व अंतुम अलिफ नून ता मीम से है, माने और तुम। वाइल यू व तंजुरून नून ज़ा रा से है, माने देखते हो, लुकिंग ऑन। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलक़द कुंतुम, और अलबत्ता तुम करते थे, तमन्नौनल मौता, मौत की तमन्ना, मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु, इससे कबल के तुम उससे मिलो, फ़क़द रअयतुमूहु, तो यकीनन अब तुमने उसे देख लिया, व अंतुम तंजुरून, और अपने आँखों से देख लिया। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अलबत्ता तुम करते थे मौत की तमन्ना, इससे कबल के तुम उससे मिलो, तो यकीनन अब तुमने उसे देख लिया और अपनी आँखों से देख लिया। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलक़द कुंतुम, यू डिड इंडीड, तमन्नौनल मौता, wish for death, min qabli an talqawhu, before you encountered it, wa qad ra'aytumuhu, indeed you have seen it, wa antum tanzurun, while you were looking on। Complete translation देखें। You did indeed wish for death before you encountered it, indeed you have seen it,
while you are looking on. आयत 142 की तफसीर देखें। एक बार हम इस आयत को रिवाइज करते हैं। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। क्या तुम समझते हो कि तुम दाखिल होगे जन्नत में और अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। दरअसल ये आयतें ग़ज़वे उहद के बाद की हैं, चूँकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ग़ज़वे उहद के ज़रिए आजमाया था और काफ़ी तादाद में मुसलमान इस ग़ज़वे में शहीद भी हो गए। उनकी हिम्मतें टूटने लगी थी और इस ग़ज़वे में काफ़ी ऐसे मुसलमानों की तादाद थी जो जंग बदर के बाद ईमान लाए थे। उनसे मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने ये समझ रखा था कि इस्लाम में दाखिल होते ही जन्नत तुम्हारे लिए लिख दी जाएगी और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? क्या अल्लाह ताला तुम पर ये जाहिर नहीं करेगा कि तुम हकीकत में अपने ईमान में कितने सच्चे हो, कितने साबित कदम हो जिहाद के मामलात में और सब्र करने के मामले में? कोई बंदा जब कलिमा तैयबा का इकरार करके दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो उसकी आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। वो तरह तरह से आजमाया जाता है ताकि उस पर यह बात आया हो जाए कि वो अपने कौल में किस कदर सच्चा है। सिर्फ कलमे का ज़बानी इकरार करके ईमान का दावा करने पर उसको जन्नत का हकदार नहीं ठहराया जाता है। यानी अल्लाह का ये कानून है कि जब कोई बंदा कलमे तैयबा का इकरार करके इस्लाम में दाखिल होता है तो उसकी आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। वो कई तरह से आजमाया जाता है, यहाँ तक कि ये बात क्लियर हो जाए, ऑब्वियस हो जाए कि क्या वो अपने कौल में सच्चा है या नहीं है। अगर कोई बंदा सिर्फ ज़बान से कलमे का इकरार तो करता है, ईमान का दावा तो करता है, लेकिन अमलन उस दावे को अगर वो साबित नहीं करता है तो फिर जन्नत का हकदार नहीं ठहराया जा सकता। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसीबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ख्याल करते हैं ये कहने से कि हम ईमान लाए हैं छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? यानी कोई बंदा अगर ये कहता है कि वो ईमान लाया तो इतना काफ़ी नहीं, वो बख्श नहीं दिया जाएगा, वो यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको आजमाइशों से परखेगा, यानी उसके ईमान को आजमाइशों से परखा जाएगा। मुमिन बंदों की आजमाइश का ये कानून अबद से है, यानी हमेशा से कानून है अल्लाह का। इस कानून को अल्लाह ने हर दौर की उम्मत पर आजमाया है, यानी इस कानून को अल्लाह ताला ने हर दौर के उन मुसलमानों पर आजमाया है, लागू किया है जिन्होंने ईमान का दावा किया। हर दौर में आजमाइशी से ईमान के सच्चे लोग झूठे दावे करने वालों से अलग किए गए। इस बात का जिक्र सूरह अनकबूत में आता है। फरमाते हैं अल्लाह ताला, वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। और जो लोग उनसे पहले गुजरे हैं हमने उन्हें भी आजमाया था, तो अल्लाह उन्हें ज़रूर मालूम करेगा जो सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। यानी यह आजमाइश का तरीक़ा कोई नया नहीं है, बल्कि हर दौर में अल्लाह ने आजमाया है हर उस बंदे पर जिसने ईमान का दावा किया है, जिसने इस्लाम लाने का दावा किया है कि वो हकीकत में सच्चा है या झूठा है। अल्लाह की आजमाइशों में एक अहम तरीन आजमाइश जिसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है वो है उसकी राह में जान माल से जिहाद करना। यानी आजमाइशें तो बहुत होती हैं मुसलमान बंदे की, लेकिन सख्त तरीन आजमाइश है उसकी जान की और उसके माल की। ये सिर्फ इस बंदे के लिए मुमकिन है जिसके दिल में खालिस अल्लाह की मोहब्बत हो, यानी अल्लाह की राह में अपनी जान देना, अपना माल देना, ख़ास तौर पर अपनी जान देना उसी के लिए मुमकिन है जिसने खालिस अल्लाह से मोहब्बत की है। यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत हो, यानी अल्लाह से उसकी मोहब्बत इस कदर ज़्यादा हो कि उसको अपनी जान से भी उतनी मोहब्बत ना हो, तभी वो अल्लाह के लिए अपनी जान दे सकता है। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए जो उन लोगों को पेश आए जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं? उन्हें सख्ती और तकलीफ पहुंची और हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और जो उनके साथ ईमान लाए थे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब होगी। सुनो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। यानी अल्लाह का ये कानून है कि मुसलमान बंदों को आजमाएं और आजमाइश में कामयाब होने वालों को जन्नत में दाखिल करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दावे को सच्चा कर दिखाया। उन्हें सख्त हालात से गुजरना होगा, सख्त तकलीफ़ों से, सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा, क्योंकि हमेशा हर दौर में ऐसा होता रहा। यहाँ तक कि पिछले दौर के रसूल और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके हाथ पर जिन्होंने ईमान लाया वो बोल उठे, पुकार उठे कि आखिर अल्लाह की मदद कब होगी।
سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا تو ضرور ہے لیکن اپنے بندوں کی مدد بھی ضرور کرتا ہے, انہیں کامیاب بھی ضرور کرتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سورہ آل عمران کی آیت 143 کی تفسیر دیکھیں. ایک بار اس آیت کو ہم ریوائز کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور البتہ تم کرتے تھے موت کی تمنا اس سے قبل کہ تم اس سے ملو, تو یقیناً اب تم نے اسے دیکھ لیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دراصل جنگ بدر کے بعد کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے. ان کے لیے دین اسلام نیا نیا تھا, وہ بہت جوش میں تھے اور آرزو کرتے تھے کہ کاش وہ جنگ بدر کے موقع پر موجود ہوتے, جنگ میں مشرکین سے لڑتے. ان کی آرزو تھی, موت کی تمنا کیا کرتے تھے. لیکن جب جنگ احد ہوئی حالات ایسے ہو گئے کہ وہ خوف زدہ ہو گئے. ان باتوں کا ذکر اس آیت میں آتا ہے. جنگ بدر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے, جن کی تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی, وہ نادانی میں بڑی بڑی باتیں کرتے, جنگ کی آرزو کرتے, مشرکین و کفار سے مقابلے کی تمنا کرتے. انہوں نے کبھی موت کو اپنے سامنے دیکھا نہیں تھا, اس کی کڑواہٹ و وحشت سے واقف نہیں تھے, مگر موت کی تمنا کرتے تھے. جنگ احد میں اللہ نے انہیں موت کا مزہ چکھایا. کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے, کئی زخمی ہو گئے. اتنی شدید نقصان کو دیکھ کر ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگی. ایسے موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیات نازل ہوئی. چونکہ وہ نادانی میں بڑی بات کہہ رہے تھے تو اللہ نے جنگ احد کے موقع پر ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ موت ان کو اپنے نظروں کے سامنے نظر آنے لگی, اور کئی صحابہ بھی اس سچویشن میں شہید ہو گئے, کئی زخمی ہو گئے, یہاں تک کہ مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹنے لگی اتنا شدید نقصان دیکھ کر. ایسے حالات میں ان آیتوں کا نزول ہوا. اپنے آرزو کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ ثابت قدم رہتے, یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جن کی آرزو تھی کہ مشرکین اور کفار سے جنگ لڑتے, جب جنگ کا موقع آیا تو ان کا ایک کام تھا کہ ثابت قدم رہتے, اپنے دعووں کو ثابت کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ہمت اور وفاداری کے ساتھ جنگ کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے میدان جنگ میں نافرمانی کی اور جنگ کی صفوں کو اپنے ہاتھوں بکھرا لیا اور شدید نقصان اٹھائے. یعنی جس وقت ضرورت تھی ثابت قدم رہنے کی, اس وقت وہ ثابت قدم نہیں رہے وقت سے پہلے, لیکن موت کی تمنا کرتے رہے, بڑے بڑے دعوے کرتے رہے جو اللہ کو پسند نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی مومن جنگ کی آرزو کرے یا دشمن کا سامنا کرنے کی آرزو کرے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کی کبھی آرزو مت کرو, لیکن اگر ایسا موقع آتا ہے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کرو. یعنی یہ بات پسند نہیں کی گئی دین اسلام میں کہ ہم وقت سے پہلے کسی جنگ کی آرزو کریں یا دشمن کا سامنا کرنے کی آرزو کریں یا موت کا سامنا کرنے کی آرزو کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر سچویشن آتی ہے کسی جنگ کی, دشمن کا سامنا کرنے کی, تب ہم کو چاہیے کہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کریں. اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے, عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی میں جس میں دشمن سے سامنا تھا, سورج ڈھلنے کا انتظار کیا, پھر ان کے بیچ کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو, لیکن جب ان سے مقابلہ ہو جائے تو صبر سے کام لو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر فرمایا, اے اللہ, کتابوں کے نازل فرمانے والے, بادلوں کو چلانے والے اور جتھوں کو شکست دینے والے, انہیں شکست سے دوچار کر دے اور ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ ہم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کریں بلکہ ہر حال اللہ سے عافیت طلب کرتے رہیں, لیکن اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر سے, استقامت سے کام لیں, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یعنی اسلام کی خاطر, اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر جہاد کرنا اسلام میں ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ دشمنوں کی فوج کو شکست دینے والے اس دشمن کی فوج کو بھی شکست دے اور دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما. اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے. اللہ کی راہ میں مجاہدات اور مشکلات پر ثابت قدمی کے بغیر حصول جنت کی توقع خام خیالی ہے. یعنی جب ہم اللہ کا راستہ اپناتے ہیں تو کئی مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا, کئی قسم کی جد و جہد ہم کو حق کے راستے پر رہنے کے لیے کرنا پڑے گا. جب تک ہم ثابت قدمی سے زندگی نہیں گزاریں گے, جنت ہمارے لیے سوائے خیال کے کچھ نہیں رہے گی. اللہ کا یہ قانون ہمیشہ سے رہا کہ جو بندہ اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے اس کو آزمائے, یہاں تک کہ صبر و استخلاص سے اس کا مومن ہونا ثابت ہو جائے. شوق شہادت کے دعووں کی حقیقت تب عیاں ہوتی ہے جب موت سامنے آ جائے. یعنی جو بندہ
شہادت کا شوق ظاہر کرتا ہے، دعوے کرتا ہے کہ وہ شہید ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے۔ اگر آزمائش نہ ہوتی تو فرار ہونے اور ثابت قدم رہنے والوں میں امتیاز قائم نہ ہوتا۔ انہیں دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کون اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے یہ تو آزمائش سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو کیا وہ حق سے فرار ہوتا ہے یا حق پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کس قدر سچا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔